أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ الحج 8 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورۃ الحج کا رکوع نمبر 9 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ الحج رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر علم تر ان اللہ علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض سخر لکم ما فی الارض سخر لکم ما فی الارض والفلک
तजरी वल्फुल्क तजरी फिल बहरी बिअम्रिही वल्फुल्क तजरी फिल बहरी बिअम्रिही। वक्फ की हालत में बिअम्रिही पढ़ा जाएगा। वयुमसिकुस समा वयुमसी वयुमसिकुस समा أن تقع أن تقع على الأرض। यहां पर गुन्ने के साथ पढ़ा जाएगा। أن تقع على الأرض أن تقع على الأرض إلا بإذنه। वक्फ की हालत में इल्ला बिइज़्निही बिइज़्निही पढ़ा जाएगा। इन्नल्लाह इन्नल्लाह बिन्नासी इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम लरऊफुर रहीम। वहुवल्लज़ी अहयाकुम वहुवल्लज़ी अहयाकुम तुम्मा तुम्मा युमीतुकुम तुम्मा युमीतुकुम तुम्मा युहयीकुम तुम्मा युमीतुकुम तुम्मा युहयीकुम। इन्नल इंसाना इन्नल इन्नल इंसान लकफूर लिकुल्ली उम्मतिन जअलना लिकुल्ली उम्मतिन उम्मतिन जअलना मौसकनहुम मन मीम नून जबर मन मौसकनहुम नासिकुहु मौसकनहुम नासिकुहु फला युनाज़िउन्नक फला युनाज़ि युनाज़िउन्नक फिल अम्री वदउ
इला रब्बिका, वदउ इला रब्बिका। वक्फ की हालत में इला रब्बिक पढ़ा जाएगा। वदउ इला रब्बिक इन्नका, इन्नका लअला, इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, हुदम हापिश हु, दाल दो मीम जबरदम, हुदम मुस्तकीम लअला हुदम मुस्तकीम। व इन जादलूका, व इन जादलूका फकुलिल्लाहु, फकुलिल्लाहु अअलमु, अअलमु बिमा तअमलून, फकुलिल्लाहु अअलमु बिमा तअमलून। अल्लाहु यहकुमु, अल्लाहु यहकुमु बैनकुम, अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति, यौमल क़ियामति फीमा कुंतुम, फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून। अलम तअलम, अलम तअलम अन्नल्लाह, अलम तअलम अन्नल्लाह यअलमु, यअलमु मा फिस समाइ वल अर्दि, मा फिस समाइ वल अर्दि। वक्फ की हालत में इसको वल अर्द पढ़ा जाएगा। वल अर्द इन्ना ज़ालिका, इन्ना ज़ालिका फी किताबिन, फी किताबिन। वक्फ की हालत में फी किताब पढ़ा जाएगा।
इन्ना ज़ालिका, इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि, अलल्लाहि यसीर, वयअबुदून, वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि, मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही, मा लम युनज़्ज़िल, युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वमा लैसा, सुल्ताना, नून दो जबर वाओ नौ, सुल्ताना वमा लैसा लहुम बिही इल्मुन, वमा लैसा लहुम बिही इल्मुन। वक्फ की हालत में वमा लैसा लहुम बिही इल्म पढ़ा जाएगा इसको, वमा लिज़्ज़ालिमीन, वमा लिज़्ज़ा, लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, मिन नसीर। वइज़ा तुतला अलैहिम, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन तारिफु, बय्यिनातिन तारिफु, बय्यिनातिन तारिफु फी वुजूहिल लज़ीना, फी वुजूहिल लज़ीना कफरुल, कफरुल मुनकर, कफरुल मुनकर। वक्फ की हालत में इसको मुनकर पढ़ा जाएगा,
कफरुल मुनकर यकादून यकादून यस्तौन बिल्लज़ीन यकादून यस्तौन यस्तौन बिल्लज़ीन यतलून अलैहिम यस्तून बिल्लज़ीन यस्तून बिल्लज़ीन यतलून अलैहिम आयातिना कुल अफा उनब्बिउकुम कुल अफा उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिकुम अफा उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिकुम अन्नार वअदहल्लाहुल्लज़ीन वअदहल्लाहुल्लज़ीन कफरू वबिअसल मसीर वबिअसल मसीर वबिअसल मसीर। सामीन मोहतरम, सूरतुल हज के 9 रुकू यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। यानी रुकू नंबर 9 यहाँ मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम सूरतुल हज का रुकू नंबर 10 शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون